नमस्कार जय जगन्नाथ मु श्रीजा दास आपनको स्वागत करुच्ची मो चैनल श्रीदेव ब्लॉग्स को आशा करुच्ची आपण माने समस्ते भलरे थिबे आउ जेहेतु एटा मो पे नुआ जगह रिसेंटली मु इंडिया रो अमेरिका आछि तो मते एडजस्ट करिया पई टाइम लागुची सोइबा ठीक से होनी चलची देखा जाऊ आ के दिन लागिवो एडजस्ट होबा पई तो आज ब्लॉग रे मु भाबिली डालमार रेसिपीटा शेयर करी कहीं आज डिनर रे आमे डालमा बनाऊचु सार मु मिसिकी तो हेलो 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 तो सार ना धर धर सार दौड़ी पळै आसले आज कौन मनची कुह आज आम कर डालमा। हाँ आज आम डालमा बनइबू साधा सुधा खाइब एक्चुअली आमे किछि रिसेंट 2-3 दिन हम ना सांग मान घरे से आमको खायापी डाकुचंदी सांग माने जेहेतु आम नुआ नुआ आसछु माने मु नुआ आसछि तो दुई जन को खायापी डाकुचंदी मसला वसला खाइबा खाइकी देह टिके खराब हो जाए तो से आम आज डिसाइड कलु कि नाई डालमा खाइबा डालमा विषय कौन कुह कौन जानछ डालमा विषय कहया पूर्व तुम विषय कहना चाहूँगी लंका हरि शब्द होती आज मैंने चिकेन खाइबा लोक आज डालमा खाइबा इच्छा प्रकाश करछि सेमिन एक्चुअली मते नॉनवेज बहुत पसंद माने भल लगे खाए सेमती नहीं कि मो वेज टोटाली खाएनी वेज तो खाए मो माने मो शाशुर फैमिली रे पियाज रसुण हुए स्टिल मुझे खाऊली मत भल लगे किंतु मत नॉनवेज प्रति मोर टिके कौन भल पाइबाटा टिके बहुत हाँ आसक्ति बहुत अच्छी तो आज भाविलु टिके डालमाटा बनइबू बट डालमा वाज योर चॉइस टुडे तमे ही कहला आज डालमा करिया बोली ना सेमिति पेट खराब अच्छे ना मुझे हो चलो ठीक अच्छे डालमा खाए डालमा बनवा डालमा खाइबा देखिबा देन मु भाविले ठीक अच्छे डालमा तो बनइबा देखिबा डालमार वीडियोटा माने रेसिपीटा समस्त सहित शेयर करवा आ कौन कहबो ना किछ नहीं देखंतु एंजॉय करंतु जदि आपनको देखो डालमा तो समस्ते निज निज टाइप रे बनाती जेहेतु ओडिशा फेमस तो बहुत वेराइटी ऑफ रेसिपी थाए डालमार एटा गोटे आमर वेराइटी ऑफ वन ऑफ आर वेराइटीज जन माने बोली भाभी परिबी देखंतु जदि आपनको भल लागिबो ताले लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिवे थैंक यू ठीक अच्छे चलतु देखिबा डालमाटा केमती कौन बनूची लेट्स गेट स्टार्टेड तो डालमा ये मु सब परिबा नहीं जो जो परिबा एठी अमेरिका मिलुची से परिबा को लेकिन आम डालमाटा करवा परिबाटा ये मु बड़ बड़ काटी कहीं मु प्रेसर कुकर रे डालमा करिविनी खोला जगार डालमा करी आउ परिबाटा माने गोटा गोटा होकर रहिबो मिसिबनी से परिबा गुड़ा को मु टिके बड़ बड़ काटी परिबारे मु नेची सारू आलू कदली गाजर कखारु मूला टमाटो कंदमूल बैगण ग्रीन मटर आउ बीन्स एठी मु पानी गरम करछि पानी रे टिके लूण पकेछि तापरे पानीटा गरम ହେଲା ପରେ ମୁଁ ପରିବା ଗୁଡ଼ାକ ପକେଇବି ताकि परिवा गुड़ाक सिझिब ठीक से से पानी रे परिवा पकेवा सहित मुझे पकेबी तेजपत्र अदा और एटा काठ मसला ताकि से जो पानी रे बास्नाटा भल आसो और से बास्नाटा परिवा सहित मिसीज एटी पकेली जहाँ जहाँ कही ताकि टिके स्ट्रॉन्ग स्मेलटा आसीबो सबू परिवा पकई देछि बाकी ए सब परिवा तक पकेनी कहीं ना ये परिवा गुड़ाक जल्दी सिझीज आ से सब परिवा टिके सिझिबा पई टाइम नब तो से परिवा सिझी आसुथबा एंड टाइम रे ए परिवा गुड़ाक पकेइबी ताकि दुईटा प्रकार परिवा इक्वली सिझिबो परिवा सिझी तो परिवा सिझिबा भितर मु मुग डाली नउची मुग डाली को टिके भाजी दबा डाली भाजिले एक्चुअली तार स्मेलटा भल आसे तो मुझे डालीटा को भाजुची एबे डाली भजा हो सारी केमती जानबे ना डाली कलरटा ब्राउनिश कलर आसीबो ब्राउन कलर आसीबो तो एबे भजा होइतबा डालीटा को पानी रे पकेई दबा ताकि सी भी से माने जेहेतु खोला जगह करछि डालीटा भल से सिझिबो देन नेक्स्ट टिके हळदी पकेबा
ଦେନ୍ ଏଇଟା ମୁଁ ନେଇଛି ହେଙ୍ଗୁ। ହେଙ୍ଗୁଟା ପକେଇବା ତାକି ବାସ୍ନା ଟିକେ ଆସିବ ଆଉ ହେଙ୍ଗୁଟା ଟେଷ୍ଟ ଏନହାନ୍ସ କରେ। ତ ଡାଲିଟା ପକେଇଥିଲି, ଏବେ ପ୍ରାୟ 20 ମିନିଟ୍ସ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖିବେ ଏବେ ଡାଲି ପରିବା ଗୁଡାକ ପୁରା ସିଝି ଯାଇଛି। ତ ଏବେ ତଡ଼କା ଦବା, ତଡ଼କା ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବା। ଏଇ ତଡ଼କା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ନେଇଛି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଅଦା ଟିକେ, ଆଉ ଏଇଟା ଭେସୁଙ୍ଗା ପତ୍ର, ଆଉ ଏଇଟା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା। ତ ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ ତଡ଼କାଟା ଘିଅରେ ଦେବି। ତ ଘିଅଟାକୁ ମୁଁ ପକେଇ ଦେଇଛି କଡ଼େଇରେ, ଗରମ ହଉଛି। ତା ସହିତ ମୁଁ ନେଇଛି ଜିରା, ଆଉ ଏଠି ନେଇଛି ହେଙ୍ଗୁ। ମୁଁ ଆଉଥରେ ହେଙ୍ଗୁ ନେଉଛି କାହିଁକି ନା ହେଙ୍ଗୁଟା ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ, ଏଇଟା ହଜମ କରିବାରେ ହେଲ୍ପ କରେ। ତ ହେଙ୍ଗୁଟା ଅପସନାଲ, ଆପଣ ନେଇପାରିବେ ନ ନେଇପାରିବେ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ମୁଁ ଏଥିରେ ପିଆଜ ପକଉନି, ପିଆଜଟା ବି ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ମୁଁ ସ୍କିପ୍ କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ପିଆଜଟା ପକେଇ ପାରିବେ। ତ ଘିଅ ଗରମ ହେଇଯାଇଛି, ଏବେ ମୁଁ ଟିକେ ପକେଇବି ଜିରା, ତାପରେ ଅଦା, ନେକ୍ସଟ ପକେଇଦେବି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଏବେ ପକେଇବି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ହେଇସାରିଲା। ଦେନ୍ ଲାଷ୍ଟକୁ ପକେଇବି ଭେସୁଙ୍ଗା ପତ୍ର। ଭେସୁଙ୍ଗା ପତ୍ରଟା ଟିକେ ଭଲସେ ଫ୍ରାଏ ହେଇସାରିଲା ପରେ ହେଙ୍ଗୁଟା ଟିକେ ପକେଇବି ଏଥିରେ। ଏବେ ପକେଇଲି ହେଙ୍ଗୁ, ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ପକେଇବା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ହେଙ୍ଗୁଟା ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବେ କାହିଁକି ନା ହେଙ୍ଗୁଟା ଆଗରୁ ପକା ହେଇସାରିଛି। ଏଇଟା ଡାଲିରେ ପକେଇଦବା। ତ ଡାଲମାରେ ଛୁଙ୍କ ଦେଇ ଦେଇଛି। ତ ଏବେ ମୁଁ ପକେଇବି ସେଇ ମାନେ ଡାଲମାଟା ସିଝିଲା ବେଳେ ପରିବାପତ୍ରର ମୁଁ ଏଥିରେ ଜିରା ଆଉ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାକୁ ଭାଜିକି ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେଇଛି, ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ। ତ କିଛି ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇବି ଏଥିରେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ 1 ଚାମଚ ଘିଅ ପକେଇବି। ଦେନ୍ ପକେଇବି ଧନିଆ ପତ୍ର। ଧନିଆ ପତ୍ର ବି ଏଇଟା ଅପସନାଲ, ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକେଇବେ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ଦେନ୍ ଡାଲମାକୁ ଟିକେ ମିକ୍ସ କରିଦବା ଭଲସେ, ତାକି ସବୁ ମିଶିଯିବ। ତ ଡାଲମା ଫାଇନାଲି ହେଇଯାଇଛି। ତ ଡାଲମାକୁ ଏବେ ପ୍ଲେଟରେ କାଢି ନବା। ଦେନ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବା, ଦେଖିବା ଡାଲମାଟା କେମିତି ହେଇଛି। ବାସ୍ନା ତ ଭଲ ଶୁଣା ଯାଉଛି। ବାସ୍ନା ହଉଛି, ବାକି ଟେଷ୍ଟଟା ପତା ନାହିଁ କେମିତି ହେଇଛି, ଟେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ଜଣା ପଡିବ। ଆଚ୍ଛା। ହେଲା, କ୍ୟାମେରା ପଛରେ ଯୋଉ ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଡାକିବା, ସିଏ ଟେଷ୍ଟ କରିବେ। ସେତେବେଳୁ ରେକର୍ଡିଂ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଟେଷ୍ଟ କରିକି ମତେ କୁହ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଆରେ ମୁଁ ଆସିଲି କେବେ? ଆସନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ
ବାସ୍ନା ତ ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି, ବହୁତ ହି ବଢିଆ ବାସ୍ନା ହେଇଛି। ହେଙ୍ଗୁର ବାସ୍ନାଟା ଅଧିକ ଅଛି। ଆଇ ଥିଙ୍କ ମତେ କାଫି ସାରା ମାନେ ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ର ବାସ୍ନାଟା ବି ଆସୁଛି, ହେଙ୍ଗୁର ଟିକେ ଏସେନ୍ସଟା ବି ଆସୁଛି, ଡାଲଚିନି ପଡିଥିଲା, ଡାଲଚିନିର ଟିକେ ବି ଏସେନ୍ସଟା ଆସୁଛି। ତ ଓଭରଅଲ୍ ମେନ୍ ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ଅଛି କୁହ ଗରମଟା ବହୁତ ଅଛି। ଦେଖିକି। ହୁଁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି, ରାଗ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଛି, ମାନେ ମତେ ଟିକେ ରାଗ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ଦ୍ୟାଟ୍ ହିଟ୍ସ, ଯୋଉଟା କି ଇଏ ହିଟ୍ କରୁଛି, ତ ଘିଅର ଏସେନ୍ସଟା ଆଉ ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡଟା। ତ ଯେହେତୁ ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡଟା ଟିକେ ରାଗ ଅଧିକା ଅଛି, ତ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନାଇସ୍। ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଖାଇଦେବି। ହେଲା ପରିବାଟା ବହୁତ ଭଲ ସିଝିଛି, ତେଣୁ ଗୁଡ୍ ଜବ୍। ସେତିକି ଖାଇଥାଉ, ରୁଟି ସହିତ ପୁଣି ଖାଇବା ନା। ଓକେ। ତ ଡାଲମାଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭଲ ଲାଗୁଛି। As I said, no, the first thing that hits is ghee or essence, dalchini, I mean, jeera, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ। ତ ଗୁଡ୍ ଜବ୍, ବହୁତ ଭଲ କରୁଛ ତମେ ସ୍ତ୍ରୀ। ଯଦି ଡାଲମାର ରେସିପିଟା, ଆମ ଡାଲମାର ରେସିପିଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ, ତାହେଲେ ଡେଫିନେଟଲି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଯଦି ଏଥିରୁ କିଛି ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, କିଛି ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ବି ନ ଲାଗିଲା, ତାହେଲେ ସଜେସନ୍ ଦେଇପାରିବେ। ଆମେ ତ absolutely, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମାନେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛୁ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କିଛି ସଜେସନ୍ ଦେବାର ଅଛି ଦେନ୍ ସଜେସନ୍ ବି ଦେଇପାରିବେ। absolutely, absolutely. Thank you very much for watching our content, and people who are appreciating it, people who doesn't even appreciate and still watch it, thank you so much. ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଡେଫିନେଟଲି ଜଣେଇବେ, ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରିବୁ ତାକୁ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଓକେ, meanwhile ସମସ୍ତେ ଯତ୍ନ ନେବେ। ଟେକ୍ କେୟାର, and God bless you. Thank you. ବାଏ।